अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये ज़िंदगी अपने और परायों का ही तालमेल है। कहीं अपने हैं, कहीं पराए हैं कि समाज में हर तीसरा आदमी किसी न किसी का अपना, हर दूसरा आदमी किसी न किसी का पराया ही होता है। लेकिन दुनिया इन्हीं के साथ चलती है, इन्हीं के सहारे चलती है और समाज में रहना है, दुनिया में रहना है तो इनके साथ चलना पड़ता है। चाहे वो अपनों के साथ या परायों के साथ। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि पराये अपनों से ज़्यादा अज़ीज़ हो जाते हैं और कहीं ऐसा होता है कि अपने होकर गैरों से भी ज़्यादा गैर हो जाते हैं। यानी हम सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन हालात उस तरीके से उन्हें सामने लाके खड़ा करते हैं कि हम अपने को गैर और गैरों को अपना समझ लेते हैं। ये हमारा नज़रिया भी हो सकता है और सामने वाले का किरदार भी हो सकता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपने और पराये का फ़र्क क्या होता है दोस्तों। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक इंसान है, एक व्यक्तित्व उसका वही है कि वो समाज में रहता है, तो समाज और माशरे के साथ ही उसे चलना है। ये ज़िंदगी भर रिश्तों को ही निभाना पड़ता है, चाहे वो अपनों के साथ कोई भी रिश्ता बनाकर, गैरों के साथ कोई भी रिश्ता, क्योंकि समाज जो है रिश्तों पर ही टिका हुआ है, रिश्तों की ही बुनियाद है। ये समाज, अगर समाज में रिश्ता ना हो तो ये समाज ही ना बने। हर किसी का किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता ज़रूर है, चाहे वो अपनेपन का हो या परायेपन का हो। जबकि हालात ऐसे हो जाते हैं कि कहीं-कहीं हम अपनों को पराया और परायों को अपना समझने लगते हैं। दोस्तों, अपने और पराये का फ़र्क सिर्फ़ खून के रिश्तों में ही नहीं होता है, बल्कि अपने अख़लाक़ में, अपनी सोच में। वो होता है कि जो समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तय होता है। यानी कि अगर हमारे वक़्त पर, कोई बुरे वक़्त पर गैर भी हमारा साथ देता है, तो हमारे अज़ीज़ों से भी अज़ीज़ होता है, और हमारे बुरे वक़्त पर अगर हमारा अपना ही दूर हो जाता है, तो हमारे लिए गैर से भी ज़्यादा गैर हो जाता है। यानी वो अपना होकर भी पराया हो जाता है। हाँ दोस्तों, अपने वो होते हैं जो हमारे सुख-दुःख में बिना बुलाए साथ खड़े होते हैं। उन्हें हमारे हालात समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो दिल की भाषा को समझते हैं, हमारी आवाज़ को समझते हैं, हमारे आवाज़ से निकले हुए दर्द को समझते हैं। हमारे चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द उन्हें बिना बताए ही दिख जाता है। पहचान जाते हैं वो हमारे तकलीफ़ को कि हाँ, हमारे चेहरे पर इस वक़्त किस तरह की खुशी है या हमने अंदर कितने गम समेटे हुए हैं। ये होते हैं अपने। अपने कभी हमारा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमें सँवारने की कोशिश करते हैं। वो हमारी कमज़ोरियों को दुनिया के सामने उजागर नहीं करते, बल्कि उन्हें ढाल बनकर ढक लेते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे किसी अपने को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, किसी को तकलीफ़ पहुँचे। अपने दरअसल हकीकत मायने में इसी तरह के होते हैं। इसके सीधा उल्टा दोस्तों हम देख रहे हैं आज के माशरे, आज के समाज में होते हैं कि ज़रूरत के साथ लोग बदल जाते हैं। क्योंकि जो कुछ लोग वक़्त के साथ अपने वक़्त को देखते हुए साथ देते हैं। इसलिए क्योंकि उनका एक वक़्त मुक़र्रर होता है, जब तक हमारा वक़्त अच्छा है, तब तक वो हमारे साथ हैं, उनका किरदार हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही हमारा वक़्त बदला, जैसे हमारे आगे कोई मुसीबत परेशानियाँ आईं, कोई बुरा वक़्त हमारे करीब आ गया, तो जानिए कि वो पीछे हट जाते हैं। मुश्किल वक़्त आते ही वो दूरी बना लेते हैं। पराए हमारे सामने मीठी बातें करते हैं, पर पीछे हमारी बुराई भी करने से चूकते नहीं। उनका अपनापन सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है, अपनी ज़रूरतों तक के लिए होता है, जिसमें सच्चाई कम और उनका अपना फ़ायदा ज़्यादा होता है दोस्तों। इसलिए ये ना सोचें कि कोई हमारे बहुत अज़ीज़ बन रहा है तो हमारा अज़ीज़ ही है, नहीं, क्योंकि अज़ीज़ अज़ीज़ ही होता है, अपना अपना ही होता है। वो और वक़्त बात है कि लोग उस वक़्त खड़े हो जाते हैं अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन नहीं, आपके बने वक़्त पर, बिगड़ने पर कोई आपका साथ नहीं देता दोस्तों। सही इंसान, सही दोस्त, सही अपना तो वही है जो अच्छे के साथ तो छोड़ दीजिए, बुरे वक़्त में भी आपका साथ ना छोड़े, बुरे वक़्त में भी वो आपके साथ हो। दोस्तों, अपने और पराये का फ़र्क सबसे ज़्यादा कठिन समय में आता है, जब इंसान टूटता रहता है।
جب ہمارے اوپر کوئی مشکلیں آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہیں، ہم کہیں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کسی مشکل میں، تب اپنے اسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کہ پرائے تماشا دیکھتے ہیں۔ اپنے نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنوں کا مذاق بنے، ہماری اسفلتا، ہماری ناکامیابی میں بھی امید ڈھونڈتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوشش کرنے پر کچھ راستہ نکل آئے، لیکن پرائے ہماری چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان رشتوں کی اصلی پہچان کر پاتا ہے۔ اگر وقت آدمی کا کروٹ نہ لے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ آج کی دنیا میں ایک فرق اور بھی مضبوط ہو دکھتا ہے۔ سوشل میڈیا اور دکھاوے کی زندگی میں رشتوں کو سطحی بنا دیا گیا ہے، کئی پرتوں میں کر دیا گیا۔ کئی بار پرائے اپنے جیسے لگتے ہیں اور اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ خون کے رشتے بھی کبھی کبھی صرف نام کے ہی رہ جاتے ہیں، جبکہ کوئی غیر رشتے دار انسان دل سے اپنا بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اپناپن رشتوں سے نہیں، نبھانے سے بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ آپ سے خون کا جڑا ہے، آپ ہمارے رشتے دار ہیں تو آپ ہمارے اپنے ہو گئے۔ نہیں دوستو، ہمارے ساتھ آپ ڈھال بن کر کھڑے ہوں تو ہی آپ ہمارے اپنے ہیں۔ ہمارے ہر مشکل وقت میں آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں تو ہی آپ ہمارے اپنے ہیں۔ ہاں دوستو، اپنے کبھی ہمیں نیچا نہیں دکھانا چاہتے، وہ سچ کڑوا ہو تب بھی ہمارے بھلے کے لیے ہی بولتے ہیں۔ پرائے اکثر میٹھا بول کر اپنا کام نکالتے ہیں، اپنے ہمیں آگے بڑھتا دیکھ خوش ہوتے ہیں، جبکہ پرائے بھیتر ہی بھیتر جلن محسوس کرتے ہیں۔ یہی انتر ہوتا ہے دونوں رشتوں میں، یہ انتر ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے کہ اپنے کیا ہیں اور پرائے کیا۔ سچ میں اگر وہ آپ کے اپنے ہیں تو آپ کی کامیابی سے خوش ہوں گے، اور اگر آپ کے اپنے نہیں ہیں تو ان کے اندر ایک جلن آ جائے گی کیونکہ وہ آپ کی کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اندر ہی اندر آپ کے لیے یوجنا ہی بناتے رہیں گے کہ کس طریقے سے ان کا کام، ان کا پلان فیل ہو جائے۔ ہاں دوستو، اس فرق کو سمجھنا زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنا مان لیں تو ٹھیس لگنا طے ہے، اور اگر سچے اپنوں کو پہچان کر بھی نظر انداز کریں تو اکیلاپن ہماری زندگی بن جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم رشتوں کو شبدوں سے نہیں، لفظوں سے نہیں، بلکہ کرموں سے پرکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بہت عزیز ہیں، ہم آپ کے رشتے دار ہیں تو آپ واقعی ہمارے عزیز ہیں، ہمارا بھلا سوچتے ہیں۔ نہیں، ان کے کردار کو پرکھیے کہ کیا واقعی وہ ہمارے اپنے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا، ہمیں کہیں جھکنے نہیں دے گا۔ صحیح میں وہی اپنا ہوگا، پھر وہ چاہے غیر بھی ہو، لیکن اگر وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا ساتھ مشکل وقت میں دے رہا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر نہیں گیا، تو جانے رہیے کہ وہ آپ کا اپنا ہے۔ پرایا وہ ہے کہ جو مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے، آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اور پرائے کا فرق سمے دکھاتا ہے، وقت سکھاتا ہے۔ سے سمجھنا چاہیے کہ تکلیف گہرائی سے محسوس کرائی جاتی ہے۔ کہ اگر ہم گہرائی سے سوچیں تو سمجھ میں آتا ہے کون ہمارا اپنا ہے، کون ہمارا پرایا ہے۔ جو ہمارے برے وقت میں بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑے، ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، صحیح معنی میں وہی ہمارے اپنے ہیں، باقی سب پرائے، چاہے وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو دوستو، وہ کتنے ہی قریبی ہمارے کیوں نہ ہو، اگر وہ برے وقت میں ساتھ چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں تو وہ جانے رہیے کہ پرائے ہیں۔ اور اگر کتنا بھی دوری ہو، کتنا بھی پرایا ہو، اگر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے دوستو۔